Halo mga maring ug mga pareng. Lain na pud nga craft para sa atong maestra nga ihatag para sa Teachers Day. Sayon ra kaayo kini. Mura ra gyud ka gapilo-pilo ani gabuhat og paypay. Sayon ra gyud unya imo lang dayon ning isumpay pormahon og circle. Unya magbuhat dayon kag heart. Butangan lang dayon nimo og Happy Teachers Day di magdaog na. Ngita dayon kag stick nga imong masumpay butangan og dahon na mandayon. Joke time sa ta sa convo sa teacher ug sa estudyante. Ingon ang estudyante, "Ma'am, imo ba kung kasab-an sa wala nako nabuhat?" Ingon sa teacher, "Syempre Juan, di tagyod ka kasab-an ka wala gud nimo gibuhat." Ingon ni Juan, "Ma'am, wala ba na ako gibuhat ang assignment." Mauna dia Juan, di lagi ka kasab-an ni ma'am, pero kasab-an sad ka sa grado. Para sa tanan nga mga teachers diha, wishing you all a happy Teachers Day on this special day. Thank you for all the efforts you have put into to make our children a better generation. Importante gyud ni atong mga teachers kay ang isa ka rason mao ni teaching is the profession that creates another profession.